এদিকে হেমন্ত সোরেনের পর যে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হলো, ভোটের মুখে যে দুই বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো, বিরোধীরা অভিযোগ করছেন যে বেছে বেছে কোথাও টার্গেট করা হচ্ছে। বিজেপি সরকার যেখানে রয়েছে সেই রাজ্যগুলিতে কি সরকার ফেলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, জোট ভাঙার কি কোথাও চেষ্টা করছে বিজেপি, এরকমই একটা প্রশ্ন তুলছে বিজেপি বিরোধী জোট INDIA। তারা ইতিমধ্যে কমিশনে যাবে এরকমই খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্যই বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া শুনবো, তার পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণ সানিয়েছে বিজেপিও। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी विपक्ष का लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे CBI आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। देश में लोकतंत्र है कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ED CBI इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। This attempt is being made to reduce India to a country of one religion and one political power. Bills like the CAA, they are designed to make India a country of one religion. These sort of arbitrary arrests, sort of actions against only opposition parties. 95% of the Enforcement Directorate cases are against opposition political leaders. Democracy is at risk. The BJP has hollowed out democracy, which we are not willing to accept. নির্বাচন কমিশন এখন দায়িত্বে রয়েছে, আদর্শ আচরণ বিধিটাও চলছে, তারপরেও একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্বাচনের আমরা যখন প্রস্তুতি সকলেই নিচ্ছে, তখন যারা বিজেপির বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদেরকে টার্গেট করা এবং নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী যেটা বিজেপির দলের নয় অন্য দলের, তাদেরকে এই অ্যারেস্ট করা। তার মধ্যে আমরা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দেখলাম, গতকালকের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই অ্যারেস্টটা আমরা দেখলাম। তাহলে এই প্রশ্ন তো দাঁড়িয়ে যায় যে সত্যি কি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইলেকশন কমিশন সেই উদ্যোগ নিতে পারবে? JMM, राजद, सपा, कांग्रेस आई, आप और कांग्रेस आई, ये सारे मौसेरे भाई एक ही रंग में रंगे हुए हैं कि अपनी स्थिति हास्यास्पद बना लेते हैं। कि मात्र कुछ समय पहले की तो बात है जब कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन जी ने, शराब में घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों में गुण होता है उनमें दोस्ती उतनी नहीं होती है। जिन लोगों के अंदर दुर्गुण होता है, एक दूसरे के अपराध छुपाने की मित्रता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे। 14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और इसीलिए जांच एजेंसी ने आज जो निर्णय लिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है।
কে আফগানি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তারের পরে নাম না করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তকে সেই পাল্টা তোপ শশী পাজার। বেলাগাম ভাষায় লাগাম না দিলে কমিশনের নালিশের হুঁশিয়ারি। জনগণ বলছে মাফলারের পর হাওয়াই চটি আসছে, যতই করো কান্নাকাটি মাফলারের পর হাওয়াই চটি। সুকান্ত মজুমদার নিজে চরকায় নিজে তেল দিন আগে প্রথমে কেন, এখন আপনার 4 নম্বর লিস্ট বেরিয়ে গেছে বাংলায়, কিন্তু লিস্ট এখনো আপনার বেরোয়নি। আপনাদের ঝগড়া, এই ঝগড়া নিজেদের মধ্যে আছে, যদি বা তাদের দলের কথা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ আমাদেরকে ফেস করতে হচ্ছে। তারা বহিঃপ্রকাশ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অপছন্দ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাফলার চটি এইসব কি এই ভাষা, তিনি নিজে প্রার্থী, আরেকটু হলেই ডিসকোয়ালিফিকেশন চাইবো, আরেকটু বলুন, আরো বিদ্বেষের কথা যেগুলো আগে বলতেন বলুন, আমরা ডিসকোয়ালিফিকেশন চাইবো এরকম প্রার্থীদের, ভায়োলেশন অফ এমসিসি। এবার একটু ভোটের আগে প্রচারের ছবি তুলে ধরি আপনাদেরকে। রাজ্যে ঘাটাল মানে তারকা কেন্দ্র, সেখানে আজ তৃণমূল প্রার্থী দেব তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। খরার পুরো এলাকায় একাধিক ওয়ার্ডে দেবের রোড শো দেখা গেল। কৃষ্ণপুরে খেলার মাঠে ব্যাটাতে নেমে পড়লেন তারকা প্রার্থী দেব। চলল সেলফি নেওয়ার হিড়িক। এরপালা বাস স্ট্যান্ডে চায়ের দোকানে চা ও মিঠা পানকে জোরদার প্রচার দেবের। অন্যদিকে খড়গপুর মানে মেদিনীপুর, সেই মেদিনীপুরের তৃণমূলের প্রার্থী জুন মালিয়া তিনিও প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সকালে প্রথমে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে গুরুদুয়ারায় প্রার্থনা করেন, এরপর 11 নম্বর ওয়ার্ডের শিব মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। সেখান থেকে 21 নম্বর ওয়ার্ডে জামা মসজিদে যান জুন মালিয়া। তারপর গোলবাজার থেকে প্রচার শুরু করলেন জুন। বারুইপুর পূর্বে বেলেচন্ডী মোড় থেকে হুটখোলা গাড়িতে করে প্রচার যাদবপুর লোকসভা তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের। মিছিল খাকুরদাহাট হয়ে জাঙ্গালিয়া যায়। মহিলাদের যোগদান ছিল দেখার মতো। বিধায়ক বিভাস সর্দারও প্রচারে সামিল ছিল। পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন দার্জিলিং এর তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা। শিলিগুড়ি মোল্লাগুড়ি হনুমান মন্দিরে পুজো দেন। প্রচারের সঙ্গী ছিলেন মেয়র গৌতম দেব।